Ojine ADC area ni borong ni communication ADC to ADC thana ni alama tabo khaija ko borong bos wan sugi abo khaida ni motha bo wan sugi motha me ADC area ni mo para hoite mo para hoite mo graman pi thana ni bokun project de dikha tasu bonto ge motha ni borong salaima kare motha ni area ni je bazar hati ni je go puisa collection san patrika no karse ha कांचनपुर है गन्नासरा है जगह वो चीनी बगरन जरा फलना है मुया फलने भी हो हाँ गोतास में बॉल फलने भी हो अमेरिकी मुझे फलने भी हो लेकिन ना बरन थाने पार है 40 टका की नहरो सब नहर अब राज्य सरकार नि बरो गनी ने एडीसी के तंग फैतो हबा नों आपनो अफिस खाना दरकार नों पक सालाइन दरकार नर तो तब बंधु सरकार बोले तम सालाइमा कर नों बरो तंगे पक माने वांसी बस करे बिनी दलबो जत नारे बर कदा गता कांबे वांसी पना बग सैनिया बुद्धि बखाय आन मोटे के चीनी बाजार चीनी सारा तिर करे जो बाजार जखन तो मन ता आसे ता थुंदी मैक्सिमम 10 টাকা थुंदी हां ने आ 10 টাকা न चीनी बरनि उन्नयन न थेबादि लामा का धर के न कुबे तेरि न मके हां अनेकन माय आबले गबंग निरिमा को सज्जा केमा खमो आबो करे बे लामानि बन साइबा को चीनी एडीसी एरिया म हइते ओरा थाने चीनी एडीसी एरिया कहाँ पे चला मामा चीनी बरमरा दे पार्क है वही पे ना लोगों दुष्टी मात्र में बुझी कर यांग टे एंग्री करता हूँ एंग्री चीनी को दे इतना बरकत दे एंग दुष्टी लामा तो मुतो करेंगे किंतु अब दिखे चंग जगह चीनी तिब्रसा एरिया तो तिब्रसा एरिया 68% जगह चीनी का बात चिंता लामा करी तो ना हाँ चिंता का दुनिया एरिया चीनी माफ नहीं अब ने ऐसे प्रोजेक्ट है क्या पर तब तो बंदा नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट बिवी शेमा कमो semua projek dekat semua implement ha gay iko te kasar kok sai gray repeat tong ya ko oje tibrama tha tirbalan ne te grata tirbalan da tibrama party hoite grata tirbalan sane takse porjonto not a single memorandum submitted to government of India not a single memorandum ADCG dikha ADCG to ADC ni councilor बरं काउंसिल बबना बुक नाका रिजोल्यूशन अब रहता किंतु तिब्रमटा पार्टी हिसाब से बोल रहा है ताकि बोल उनका ग्रेटर ट्रिब्यूनल तब नहीं ताकि बोल दो 2 लाइन सियो व्याख्या खाया को मम एरियन से ग्रेटर ट्रिब्यूनल सनो अब से नुगिया खता काजे वो जे ट्रिब्यूनल अब थांगा कमाखा एनसी दे बर्मा बथै थांगा आ बतो स्वर्ग थांगा किंतु बिना दाबिनो तेबो खराखे ग्रेटर ट्रिब्यूनल निका जीटीएल संकेपे ग्रेटर लिबरनि ताबु बुकुलो व्याख्या करे किछु करे अब जतन अवास्तव दाबी बरथ गिद्र थांचा खेने तमहे को थांचा बोले थांचा स्लोगान बोले खेलेगा किछु या थांचा बोले नों काउंसिल ने रिजोल्यूशन तुखा गन एको वो के तंग रिजोल्यूशन तुमया तब तुखता तब तो बुइनुखा ऑफिशियल करे तुखा बजे एखना किंतु नों तो तब एलएनसी दंगो नों एक चुक्ति को नीन एक कन्सेप्ट को मनसों तस्मुन विधानसभा से म रिजोल्यूशन पास करने तुलिया खासे आंगो एनडीसी एमएलए कक समा है ठीक है वो करे पंचायत विलेज कमिटी इलेक्शन बकरे एडीसी अधिक क्षमता नहीं आबन बकुन स्पेसिफिक को दाबी करे लेकिन आप दिखे ना इनडिसिप्लिन भावे वांसी है वो काम खाई नहीं बनी नेता सुजाको बबिसि दिन्थि जनगण साइमन नुगै दङ ताम सब ताम काम खाया रहका थिंग न खमताव तब 26 इलेक्शन नै एडीसी अपन नाइदि ताम जनसाधारण प्रतिके बनम दुखाय जनसाधारण बुझियंगे बोले बुझिबले राजा न हे रहका भैया तुमिया 18 सीट रहका अपन परे सीपीएम में भरत थिया 19 टंका है दिया बके फाइ अब उनको अनेक सैमी अनेक सैमान एडीसीओ म ताउजे आं 125 एमेंडमेंट पक्ष माने आरो किंतु वो तस्मो दल विरोध जे आइन बुझिका अब तो तबके किरै तबके नों 3 जन थाके 1 जन थावना 4 जन थाके 1 जन 10 जन थाके 1 जन थावना हा बना नों पार्टी होते गफैया थांनि आइनो फ्रिते अब बैस करने बिनि माने बिनि एमडीसीसी में चाहिए सुजाको एंटी डिफेक्शन लॉ बुझिका एंटी डिफेक्शन लॉ
125 amendment Hano hai blake no one machine jabe kiru masing ja hano hai ladak sidak mapli ka sebeka social media ho mokol baitang eba khok baitang ladak sidak mapli hingkete dakte box no pila no mapli no guno kam ke semani tongna eba kam ke no buji manai tongna tene ne mapli bo hai no hingkete dakte box no tene ne mapli ko baise hano blake no sini korok sa takok tene ne sala blake no sini edisi am sanya tene eba sini tei nyata montri edisi o je kalai tongnai rong no tei nai blake no sini takok blake no khok ke ga eba o hai blake no choli jaga tamne blo o bai ke tapus rati bo sini ti prasa am sai ro ko bai ke lama ka hamrok ya ni ne eba o hai kono ti prasa ni man thai ro no bo tabuk bu to bi man ja ni na oblut ne blake no khok pe plaga sini o takok ngai takte box no pula no mapli no no bi bo boji manai tokna phadeng te takte box sung bisi kok se wei teni ni salo sino takok tang o bai ke tei sini ti prama ta par teni sini tei sar song no bai ke joli jang ni nang jaga eba o bai ke to pla jang ni nang jaga abno tin jeng kita kam ke bojoi na na tam ne blo o bai ke blake no wana masing jang mam thali ka sai phai mani bagai ngai te takte box no kisa kam ke nai thongdi teni no mapli no tabu sara desono biridi dolro biশেষ করে ইন্ডি বা ইন্ডিয়া বিরোধী দল থাকতে প্রায় 24-25টা দল বড় আপনো বিরোধী দেখাবেনি মূল কারণ হিংসা তাও বিহারা বদনে 4-5 মাস পরে এটা বড় আব SIR হিনৈ খাইयै বিভিন্ন ধরননি ভোট অধিকার ন হরণ খেনে বাগৈ মানে সম্মানা বাগৈ কোন ভোট অধিকার হইতে বঞ্চিত খেনে বাগৈ তাও SIR হিনি যেটা খাইতে বনি নির্বাচন কমিশন আপনার ঠিক ভারত সরকার হিয়া ও একটা অটোনমাস অর্গানাইজেশন ভারতীয় নির্বাচন কমিশন আবার যে খাইবানি পর আপনার বিরোধিতা খাইও তাঙ্গে হিংবা SIR নি মাধ্যমে পুরো ইনডাইরেক্টলি NRC আবার হিলাই তো উপরকাই সব যে নম নিনি নির্বাচনী নিনি যেটা প্রক্রিয়া নং খাইবানি খাইতি কিন্তু নং হঠাৎকাই বরনা জরারিয়াই নङाबो আপনি খাইনাকি কমসে কম বছর 2-1 সময় মারি নাই কারণ খাইখা লাখ লাখ বড় বিহার হইতে নিনি বোম্বে বা মুম্বাই হিন্দি নিনি মাদ্রাস হিন্দি লখনৌ হিন্দি দিল্লি হিন্দি সারা ইন্ডিয়াওয়ানো বড় সরাই সিদাইতাম কিন্তু আবার নুখনা ওই যে 2000 টাকা নোট যখন বাতিল খাবেন নোটবন্দি আসময় বড় হাজার হাজার বড় খাই হিমি প্রজন্ম থাকলাইকা আবার থানা বাগৈ বাক্সাগোবা ট্রেনও ফের জায়গায় থিকা বাক্সাগোবা ট্রাক গাড়ি তলা কলাই থিকা বাক্সাগো অসুস্থ হয়ে থিকা আবার নুখনা গা বড় সাব্বা করি বড় হ্যাঁ যারা হাতারা থাঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাম করে চিনি ত্রিপুরাও তো মাগিব কামবো তো তিনি গোল বাজারও থাকে নুকানো হ্যাঁ সিজনাল ভেগেতাম নুক রিজাই সুনাই রাখবো আর বিহার বড় রং মুস্তি যাতে বড় নোটিস দিবানো কিন্তু বত নোটিস মাংলা নোটিস মাহাকাই বারানি কামনি ব্যবস্থা খাই আর ফাই বিনি নগব খাই আবনি ফর্ম ফিল আপ খাইনানি বিনি সময় নাंनाय गाय बरां पैसा आजेना नांनाय आ समयखे बपर मानखबा उइथिं 1 मान्थ सेब्र थांनाय इको 2 तारिख बसि मुजिब्रिका 26 तारिख 25 तारिख बरावनो पाइरिसिरिका गाय पाइरि तब रिविजन से गो खाइ बरावनो गो खाइनान तसमो खसरा के गारो नुखा जों पत्रिका नुक्ता 85 लाखनि मत बर बातिल के बरखा खंखा बिरोधी दल खंखा नों खाइमानो खाइ माया हिया কিন্তু বনা সাফিসিয়েন্ট সময় রিমা কেনে তবু মন নির্বাচন মুহূর্তে হঠাৎ খাই ভাইকে আবো কারণ সাধারণত নির্বাচন কমিশন जों যতন সাইবনা পয়লা জানুয়ারি বেশ খেয়ে বরং বরনি ভোটাধিকার তখন করে বা কেব বুধনি আরো হইতে অফার থাঙ্গা বড় থাঙ্গা যেমন সে বুধ এড্রেস পাল্টবো চিন্তিত করবো হাইমলে কয় হইতে থাঙ্গা সাবরুম বা বিলনি হইতে থাঙ্গা পাইকা অমর বোর আমাদেরকে जों তাইলে ফর্ম সিস এপ্লাই করে কাজে আবো সবই কিন্তু মতো স্টেট ফুকসানছে যখন বিহার হইতে নিনে মহারাষ্ট্র গুজরাট রাজস্থান কথা একেবারে আর হইতে ফাইনালি আজি সানাই রবর একমাত্র আজি সানাই বরংকা বিধি নকদি মালিকের বড় সারা করে
बखरे फाइनानि बुर थानानि आ कारणे बरके हिनो जे नों मो खाइबनि ताव चाया के सुप्रीम कोर्ट बर बरिका तबो फाइनल बुदाय किसा आंगो हिगना पैथान सुननको तिनि पैथारे तिनि 10-12 तारिख থেকে সে হিয়ারিং দো সুপ্রিম কোর্ট আবলাইয়া মাসখানে বড় সরকার ঠিক আছে নরক আসন্ন কেন্দ্রীয় সরকার অনেক রাং খরচ রেখা আধার কার্ড প্যান কার্ড এটা ভোটার আইডি নরম খাইকা রেশন কার্ড আপনার বেসকে আপনার খাইকে দি তাবো বড় মানিয়াকে তাবো সুপ্রিম কোর্টে তামং আবো ফাইনাই নেক্সট যে হিয়ারিং ডেট 12 আগস্ট আরও হয়তো কিছু বিষয় আবাস বানানো তেমন আ কারণে না বিরোধী দলনি কিছু একটা পার্ট কংগ্রেস বড় বাবুনের বিরোধী দল আচ্ছা ওটাই যেহেতু স্যার তাও কংগ্রেস পার্টিও দं কংগ্রেস পার্টিনি টিপ্রাসারनि बागै आबुंनि जरावो जतनि मेन एजेंडा तामो तंनाय abang jarawa boroni je main agenda ang congress ni netrito baki misa malaika talks laika dabi dawale talks laika tawo finalization misa joto ha abon bisi main khengha agi congress sarkar UP1 UP2 tongpro Dr. Manmohan Singh ni pradhan mantri samayo tabur je TTADC, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, by ADC Jata Singh Sankapinda. Bono, Kamata, Tabo Rinambagi, Bin Kamata, Tabo Rinambagi, Jamon, funding, Jagani Kamata, the Onano, Processing Kamata, Rinambagi, Apro, Aguakai, Hileo, Odik Kamata. Otat, ADC Tagja Kamata, the only Aboni Patarate Kamata, Rinambagi, or Abunabagi, Gosagaze. My amendment makne 6 schedule no okay sini norok saimano north east se ekmatra mo ADC tong koita to tinta rajyo 10 ta ADC tong asam tinta sal chatta rajyo asam tinta mizoram tinta meghalaya tinta tripura ekta ei je 10 ta ADC tong ni a 10 ta ADC no tebo khomota sali khene boge afro congress ni leadership je United Progressive Alliance tongoni pro protiti concern ba protiti stakeholder অর্থাৎ রাজ্য রংখানি pro এবং এডিসি রংখানি বিভিন্ন বড় রংখানি pro আপরো অভিমত সংখ্যা মতামত বড় সব একে ত্রিপুরাকে আপরো সপ্ত বামফ্রন্ট মানে সরকারনি আন্দোলন বামফ্রন্ট চলিত বড়খায় আপরো নানা নসিলাই রহলিয়া কোনি মতামত হলিয়া থা ইউপি নিওয়ানি যখন দরকার না আপনার হলিয়া শেষ দিকের হকে পর আপনার চাবই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে মারা বলে হোম হর ফাইন্যান্স হর শেষকায় আইন বিভাগের হর এবং পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স গাবর হমলিয়া আপন বাগে কিন্তু আবো প্রসেস চলি যাক বিজেপি ক্ষমতা ফেকা 2018 ni ফেব্রুয়ারি মাস আপনি যে বিজেপি সরকার বা এনডিএ দিনে হোম মিনিস্টার Rajnath Singh Bonizino 125th amendment 125 সংশোধনী বিল ভারতীয় কনস্টিটিউশন 125 সংশোধনী বিল 6 শিডিউল এবং ফাইন্যান্স আর্টিকেল 280 ফাইন্যান্স রিলেটেড 6 শিডিউল এবং আর্টিকেল 280 નો amendment કરને પ્લેસ की जगह गए आ प्लेस हेमने 2019 ની পরে নির্বাচন का 2024 तब 2025 हाँ 6 বছর लाइछागा किंतु पर आपन पास खेलिया बिचिनी दाबी जे मो समग्र नॉर्थ ईस्ट नि अन्यान्य जे बाकी 9टा प्लस इन इंडिया त्रिपुरा जो जे एडीसी दङ बन शक्तिशाली खेनबगे बीएस करा डाइरेक्ट फंडिंग हाँ विभिन्न डिपार्टमेंट नि किजा परिचालन किजा क्षमता मानबगे जेमन स्कूल एजुकेशन दङ तब प्राइमरी स्कूल जरा गारो जों कॉलेज जरा संका चिनी बाइथं बाइथं सफ्टवेयर फरायनाय रिक्रुटमेंट नि दङ पुलिस नि दङ जाते जातों बिजगा भूमि तबो सरकार जोंनो कोनो गरिया क्षमतारिया एडिसिन जागानो त्रिपुरा सरकार बागि दङ बुजिगारा लैंड अलॉटमेंट खेव काजे आबनो जों नायो जे
Congress तरफे अब मेन एक दाबी जे 123 अमेंडमेंट ना पास मा खाइनाय चिनि चिनि बुंबारनि इंटरेस्ट चिनि एक्जिस्टिंग इंटरेस्ट अब नंबर 1 बिल लगी तो चिनि कॉकबरक चिनि जे मानी कॉकबरक बिनि स्क्रिप्ट दुमानी स्क्रिप्ट बेसजों दाबि खाइदों ते के सांगाय ताबुक तो साननंनि जि आगेव कायसा रिजनल पार्टी तंमाने आईएनपीटी ओंगै ताबुक तो चिनि हाबो बाग्रा नेतृत्व तिप्रा मथा तिप्रा सारावनि हामख्रायनि बागै एजेंडा तैयै पार्टी दङ ते रुलिंग अब दं कम हाई रिजनल लोग थांया करै डायरेक्ट कांग्रेस करंगी मानी बा नेशनल पार्टी करंगी मानी तामो कारण दं इमान तबो तिप्रा मथाम समुद्र तो किसा सनामन प्रथमन लोकां तेकसे कारण छ तिप्रा मथा बो खैनमगै प्रथम दिगे बो एलियंस একটা বনে তিপ্রা মথন একটা নতুন তাম তিপ্রা রিজিওনাল তাম এলিয়েন্স তো গাফর ব কোনো রেজিস্টার বখাইছে আর সময় তাবুক যে এমএলএ চিত্ত বিনি দল তিপ্রা হা পার্টি তিপ্রা স্টেট মানে তো টিএসপি তিপ্রা স্টেট ল্যান্ড পার্টি বড় চুক্তি খেলেগা যে তিপ্রা খেলিতে সিবিনি Greater Timberland bagi sini mau parti kena juga gaya परवर्ती समय INPT बेगो परवर्ती tim mereka je INPT no mau naragai di pramatra baik INPT ini lagi INPT ni mau INPT di bosan tentara naragai awal after INPT presiden di pramatra ni program awal dua gara परवर्ती kerja sini rapat ke परवर्ती समय kita muka bahwa INPT by mungkin sekarang kan registrasi बिल्कुल दरकार करे কিন্তু হঠাৎ করে যখন কাজে ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন জাস্ট সিঙ্গাপুর সাইমাকা 4-5 দিন আগে যে আলাদা একটা রেজিস্ট্রেশন কারণ আর চুক্তি বঙ্গভঙ্গ রিজিনাল দল INPT নি ক্ষেত্রে বসা আছে ঠিক আছে INPT একটা দিন ধরে INPT অর্থাৎ বিনি যে আইন মন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি বিনি যে ত্রিপুরা সমিতি যে কাম ফ্যামিলি আবলম্ব একটা হিস্ট্রি ঘটনা আবল তোমরা এতে আরনি চিন্তি ভাষার যে আঞ্চলিক দলের প্রতি বরং যে রেসপেক্ট মানে অবসম্মান নিজের নাই হাই খাইবেন কিন্তু সেগুলো কাজে পুরাপুরি চেঞ্জ দেখাবো কোনো সালাইমা করে কিছু করে যিনি নিজস্ব রেজিস্ট্রেশন তুবে ত্রিপুরা মাঠা পার্টি তুবে বা ইলেকশনে বুঝাবে গাই আপনার যিনি INPT তরফে অলরেডি যারা কাম খাইতো নের ওরা থাঙ্গা বাক্স ম্যাক্সিমাম থাকা একমাত্র কয়েকজন থাকলিয়া গাই যারা থাকনাই বিসিঙ্গ ফরকসা ফানো INPT ni নেতা তুমি একজন করে রাজ্য বিধানসভা মামলা এমএলএ বাইফল মানব দেববর্মা বুঝাকা চিনি সিগলা বদল নেতা তো না আসলে আও বুঝামন কারণ সাইমন না স্বপ্না দেববর্মা চিনি কয়নি না হ্যাঁ বুড়ই ব আরো বুঝানো পক্ষে মানে গোলাঘাটি বুঝি করে গোলাঘাটি বতাম হোক সামু বলাস মুহূর্তে বুঝালি আঁকেবা বিনি জায়গা মানব না বুঝারিকা বকা পাই ব বুঝাবিকা তো মান্দাই Mandai dia. Gaya apa yang katakan dia tidak perlu ni INPT ni antara dua itu pun sidang dia atau tang berapa tang yang mulia. Becengkai hingga je 2021 edisi ni bersenung apa INPT baik di Brahmathani alliance sung buat di Brahmath apa register dia. Itu je itu mana ke buat TSP ni Cina baik bagus so ini registration number itu. Kecil INPT buat 5 জন besar. Amun bisa 2 জন jitika. Dijen bisin Jagadish tahu chairman tu apa ini kau mereka kerja kaya kuping kita semua yang Golgati area ni, bisa kira? Umasangkar, Golgati jadi. Awal bisa ekjon chairman kau Umasangkar ke MDC. Lepas itu kerja tiga se, nungjakan kan kerja jangan cuntai nungbai alliance tak jangan alliance sesuai tongnya. Apa mulai? Ambil kena semua alat apa tongnya. Ngai Tabu
जोंथ' साइमन आबाद जोंथ' तबो नुखानो जे जेहेतु पलिटिकल फिल्ड को नुबिनि एक्सपीरियंस करे त्रिपुरा मठनि जे नेता बा बिनि जे तने प्रतिष्ठा তিনি পলিটিক্যাল ফিল্ড বিনি কোনো এক্সপিরিয়েন্স করে ব রাজধানী পেশা তিনি বিনি নুখা যে হিসন দ হুইম সিগেল ব যখন যেত মুসে আবন কক সাইটং বিনি পার্টি ওর তাকসে পর্যন্ত কোনো অঙ্গ করে তসমো স্পোক্স পারসন কেপ করে বলি জিনে যা ক্রাইসিস নামে বুবিদা সাকা তাতাল সাকা দিল্লি মালাইকা অমৃতসর গেছে অনেক কথা আছে নুখা পত্র পত্রিকাও আবন বাকি ন ঠিক আছে ব খাইনাকে খাইতো কিন্তু বরং যে 2021 এডিশন অনেক পরিবর্তন খাবে না তবে 2021 5 বছর নাইতে নাতে 5 মাস পর 5 বছর উন্নয় তো সেই এডিশন ইলেকশন কিন্তু এডিশন প্রশাসন সেরকম কোনো মৌলিক কোনো চেঞ্জ করুন গিয়া তবে পেনশন কোন রাংরিমিয়া হাইকোর্টে থাকলাই তো নাইকা বছর ধরে পেনশন রাংমিয়া অনেক গরম চাকরি করি তাকে কোনো চাকরি রিমিয়া পর গাই এডিশন নিনি ইভেন্ট তো তাসমো মাইসলি ফোন রিমি আমটা বড় আসম হেরবা তাও গুনি কাহিল অবস্থা কোন ডিসিপ্লিন করে এডিসি এরিয়াও সে কোন কাম কামে বড় যেটা এডিসি প্রসেসন খাই আমন নুবিয়া কোন হিসাব বরিয়া সঙ্গে এডিসি স্টেটের মুসর আমাকা মুসক সামনে মুসমাকা বন বগে চিন খাইয়া আমি কোন হোয়াইট পেপার নিগা সাধারণত হোয়াইট পেপার ইউজ করি আ ক্ষেত্রে সে নুখা যে বড় 2023 নির্বাচন 20টা সিট কন্টেস্ট খাইকেন আবার বাইরে হতে 22টা সিট কন্টেস্ট খাইয়ে বিজেপি ন জিতেনের সুযোগ খাইরিকা যে বিজেপি থাকা ক্ষমতা 32টা সিট মাকা আউট অফ 60 31 কেনগো 31টা 32টা সিট মাকা 32টা সিট মাকাই বড় বড় পাতারিলিয়া মাথা রং কত থাংলিয়া কম কব কিন্তু এক বছর পরে খাই তাঙ্গি বথাঙ্গা হঠাৎ খাই বিনি এক বছর পরে দুইজন এমএলএ মন্ত্রী উঙ্গা একজন ফুল মন্ত্রী একজন আধা মন্ত্রী হ্যাঁ जों यूजेस कांग्रेस जोटनि परे 25 बছর এবং আবনি পরে 2017 হইতে 2023 এই 5 বছর 30 বছর जों ত্রিপুরানি বিধানসভা বা মন্ত্রী সভাও जों কোনো আধা মন্ত্রী নিয়ে কিন্তু বিনকে আধা মন্ত্রী লোকা কোনো দপ্তর কই তাম খাই অলাবা जों লোকা পরবর্তী সময় রাবলায়া মানে অসন্তুষ্টি তাকে আমি চলিত যে ফুল মন্ত্রী কোনো কাহাম মন্ত্রী সব মন্ত্রী পদ জাগলিয়া ও নিজেও সাকা যে মন মন্ত্রী না বসিয়া আন দরকার মালিক মুখ্যমন্ত্রী অনেক মালিকা বতি জুপিয়া আন দরকার থাকে অমিত শাহ পক্ষ লাইনে এই পক্ষ লাইনে হলো বিশালাইকে তেমলিয়াব কিন্তু সাইমানো যে যে দলনি নেতা পক্ষ একে দুই খাইনি কিছু যাই হোক বড় এমনভাবে হাক্কা yang daine be ki sinda kelia egisi village committee election 2021 tamane due 2016 last election mani village council নির্বাচন যেটা গ্রাসরুট নির্বাচন গণতন্ত্র লাস্ট বড় নির্বাচিত উলিয়া 21 উনাক তবে 21 উলিয়া 22 উলিয়া 23 উলিয়া 24 উলিয়া 25 উলিয়া তবে 25 পাইনা নাই তোমরা গাই আর গ্রাসরুট ইন বগেচিনি 587 টা ভিলেজ কমিটির যে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান অন্যান্য মেম্বার বড় এমনি সাধারণ পাবলিক তো ডাইরেক্ট ফান্ডিং হইতে বড় মানে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট হইতে বা কেন্দ্র সরকার হইতে যেটা নির্বাচনের জন্য প্রতিটা নাম মান্য পাবো মালিয়া স্কিমনি রাখছি মানতে হয়ে কারণে আইতাই রাখছি কিছু মান টাকা ত্রিপুরা সরকার হকা বুকনে বাকি আসেছি বলে তাবো পরে মালিয়া আপনি পরেব একজন চেয়ারম্যান যিনি বুকিংবার একজন চেয়ারম্যান 587 ভিলেজ থেকে একটা চেয়ারম্যান তো 587 জন প্রতিটি চেয়ারম্যান পঞ্চায়েত প্রধান গাই 6000 কে মান হিংসা হচ্ছিল মাসে অনারিয়াম চেয়ারম্যান গাই 4000 টাকা একজন চেয়ারম্যান সে 6000 টাকা বঞ্চিত মাস 12 মাসে করছে 72000 এটা 5 বছর বসে থাকা কাজে अब नों हिसाबै कोटी कोटी सिनि रां गंगा टिग्रस एरियानि जोंनि चेयारमेन पकेटाव कोटी कोटी रां परिश्रमनि हिसाबै ओमफ्राय उगमाव तासमाव भाइस चेयारमेन माखौ ओमफ्राय प्रतिटी एमडिसि तासमाव भिलेजनि जे पन्चायत बा भिलेज कमिटि मेम्बार बरब प्रतिटी सिटिंग अफिसियल सिटिंग खाय मिटिंग खाय बरब तिनसुदा खाय अनारियाम मान किन्तु आबार हते जों बन्चित दंगा
চিনি বড় রাবো মানসিনো দরকার চিনি বড় রঙে পকেট হবো চিনি এরিয়া হবো কোটি কোটি রাখা চিনি উগা পঞ্চাশ এমনি খাইতো ওই সরকারিভাবে বিভিন্ন কাম নিয়ে চিনি পঞ্চায়েত থানা কাবু লিয়া দেখাইছে কক সবান মথা নেতা কোনো চিন্তা ভাবনা করি হঠাৎ দিয়েছে না মানে আমার একটা ফল আনন্দ সহন এই যে নং রামচন্দ্রগড় এরিয়ান বরফ আঙু রামচন্দ্রগড় এরিয়ান বরফ চিনি রামচন্দ্রগড় বিধানসভা MLA সভা মথানি MDC সভা মথানি আরো জনপ্রতিনিধি 2 লেভেল না মথানি এটা তবু আরো ব্লক এডভাইজার কমিটি চিনি ADC এরিয়া 23টা ব্লক এটা 23টা ব্লক তবু 23 জন ব্লক এডভাইজার কমিটি চেয়ারম্যান BSC চেয়ারম্যান চিনি রামচন্দ্রগড় সপ্তম IPF তিনি আগে MLA তবু হারিজাক বসন্ত দেব বর্মা হ্যাঁ জনপ্রতিনিধিকে চিনি সুহেল ADC রাজ্য খায় রঞ্জিত বাবু রঞ্জিত দেব বর্মা বড় রঞ্জিত ত্রাই খেগে খেলাম আরো থাকি হুমকি দুমকি খেলে যেটা আবো সিস্টেমও খেলাইয়া বিনি একটা অভিজ্ঞতা নবাব বাই সিস্টেম বুঝে বাই বাপুরো ব্লক কথাঙে আবো হুমকি দুমকি দিকে খেলাম आं से चेयरमैन आना चेयरमैन मा आसुना एरो नहीं तो प्रथम दिके अमुनी कथा है एनीवे आनको खाय तबो त्रिपुरा मथानि जे नेता ब कामके वानसी आंगबो आव चिनि विलेज कमिटी इलेक्शन बकक सलिया गयांगो BSC चेयरमैन मुनान बकक सलिया अब्रा मगे चिनि जरा जरा जनप्रतिनिधि एक्चुअली बराबो मालिया गबंनि तबो IPF चिनि ब अबस्थालक दंगो आरो रां फैसा बांनाय ब जत स्किम हेबेने अपन बगी बिन पार्टी न ब बसिर तंखा गाय BJP बनायो जे आंतिका बंग किया क्षमता होइते माने कम शक्तिशाली खेले मथान बरन अपन बरनि टेक्टिस एबं तागुसाली तम गाय मथानि जे उंगो खायमाने नरखना खना ADC लोकसभा इलेक्शन नि आगे 24 नि लोकसभा नि आगे 2 तारिख फेब्रुआरी একটা ট্রাইব उनका चुक्ति है दा बरन बागै सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन दिखायगा आ चुक्ति वो चिंतामनो स्पेसिफिक कोनो किछु करि जेमन ADC 125 अमेंडमेंट मारिनाय टक बरक मानसिरो मारिनाय बुझिगा आंतिर धरने किछु करे खायै बर अब इन जनरलाइज मानसे अपना जनरलाइज बाबा खायगा गाय आरो सबसे बंगनि बागै हामिया काम खायगा तमो এই যে চুক্তি খাইনাই সব কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এখানে ইন জায়গায় ত্রিপুরা মাথা পার্টি স্টেক হোল্ডার 3টা গারতাম শিখা শেষ যে ম চুক্তি ন প্রপারভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে থাকায় মন কার্যকরী হয়ে থাকায় শান্তিনি একটা পরিবেশ নাম এনভায়রনমেন্ট গা এনভায়রনমেন্ট বাকে ম স্টেক হোল্ডার কেব মিনি বাকে আন্দোলন খাইমাংলা no agitation no movement বুঝিকাটা তবু ওয়ানসুং নাই যে এই 3টা পার্টি মিসিং এক জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার সরকারকে কোন দিন আন্দোলন খাই নিজের বাগে কোন দিন আন্দোলন খাই সরকার দেখার সেখানকা রাজ্য সরকার ত্রিপুরা সরকার বব রাজ্য সরকার বব আন্দোলন খাইলা আরো ইনডাইরেক্টলি আন্দোলনটা খাইদিন সাজাকা ইয়াকুং ইয়া খাই রিজাকা ত্রিপুরা মথা আপনি সিং রিফ্লেক্ট নগো এই যে এইভাবে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস ন উজবেক मा खाइने हने रंजित बुबा कारण बो आमतिर इन खनाका से इंस्ट्रक्शन दतो मने बो एकटा जगह थाइगा आमगो खाइ तसो मिसिल सिं दामनखा बो त्रिपुरा मथानि MLA त्रिपुरा मथानि नेता आमतिर त्रिपुरा मथानि बरन तुका किन्तु त्रिपुरा मथानि जे फ्लैग अब तुबलिया तुबे ताम फैगा जातीय पताका तुबले ताङै ओ जे चुक्ति खेमेने आबनो बलाई मिलिया Enggak tabung ko thambo tasmo bir mo David Murasi bobo त्रिपुरा मथानि पक मतलांगिया हिमले तस्मो फ्लैग पताका मतलांगो जातीय पताका गेचिं आरो नुगो बरक जे उच्च चुक्ति केमान बगै बर तबो कोनो किस सारगलिया चुक्ति केमान गेस्ट बरक जे माया ने आंदोलन केके बरक चुक्ति बंग ने बात आ दाबी दाव बरक नु मान काजे मो भविष्य नाहरै थिनां जोंनि थिनांनि कामनि बागै मानसुगै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि काम खालामनायनि अबश्य बुंनि त्रिपुरा मथानि नेतानि बा त्रिपुरा मथानि बदल जों
বদল হিমান তাঙ্গি হিমা বর্ত পার্টি বলে রেজিস্টার পার্টি কিন্তু যা কক সামানে যা সিদ্ধান্ত নামানে যতন বুনি একজন বড় সিঙ্গেল ম্যান হিসেবে নাই থাকা আর আলাদা কিছু করে বজা সবাম দিন এক না একতন্ত্র এটা রাজা নিবুসা রাজা আবিষ্কারিত 25 বছর তো সাজা গেঙ্গে ন লাইখা তাবো 25 বছর ন না ইয়াগুলো ট্রিপল ইঞ্জিন ফাইমানি ববা হাই ডিফারেন্সিয়া সিং ইয়াকাবা আবন সলাই বুসক কাহাম সেবা মানি তখন মাসুক 25 বছর কোক সেগাম বেরে মাসানা যেনি ত্রিপুরা হাওয়া সিপিএম নো অনেক দরিয়া আপনি আগে 10 বছর চালাতো পিজিএস কংগ্রেস জোট মানে 78 80 এটা বই 93 হইতে কন্টিনিউয়াস হতো তামুখা আগে দশরথ দেব নিপেন চক্রবর্তী বরখায় কমিউনিস্ট যে নীতি আদর্শ প্লাস হানি বড় বয় করনি লিবির টানতো নিপেন চক্রবর্তী দশরথ দেব সং সারা ত্রিপুরা যাও ম কামি সাংয়া ম কামি গুরিয়া আমি কেট করে কোনো বড় যদি সাকাই যায় ও তো অমরপুর মিসিং ম কামিও মুদি টাকা দশরথ ইমিডিয়েটলি বসলে হয় যে কোনো প্রান্তে সাইমন যে কোনো জায়গা থাকতা বড় যতন সসি যা আশা করি লোকরাও বাই করেন যাটা রাইট বিকাই তমকা বড় থিবিকা বড় থিমা পরকায় মানিক সরকার ফাইকা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তো বুঝাকা কিন্তু বজিটি মেয়া হ্যাঁ বারে বারে হারিকা ও মুখ্যমন্ত্রী মা পরে সে দনপুর থাঙ্গে আর দনপুরনি বনগ আবিন বথঙ্গা ব সমুদ্র তম বন নরুই বন একদি খাইকে তো বুঝিকরা বন নয় বড় থাঙ্গে বুঝাইকা ব মুখ্যমন্ত্রী মা পরে সে আর জিতি ব বড় গাই কোনো টান করি বুঝিকরা গাই ব বিশেষ করে কর্মচারী বা বনাইতাম হিনাই এমপ্লয়ি রংটা বনি কয়েকজন তোমরা বন উপদেশ কেনাই আবার কমিশন ধীরে ধীরে বড় নেতার গ্রাস রুট বা কিসা আলাদা উঠাকা তিনি বড় ত্রিপুরানি বড় 170 আলাদা উঠাকা এবং বড়নি ও যে কেদার বেশ উঠামা বাকি বড়নি নিনি চাকরি ফান হিন্দি সাধারণ ট্রান্সফার ফান হিন্দি কোনো ফেসিলিটি মানে সরকারি সুবিধা যতন কেদার রাস অর্থাৎ যতন দলীয় করম দল ছাড়াতে আর কোন করি বুঝিকা আমি থেকে উমাঙ্কা বড় সজ্জনের সীমা লাইকা ওখানে আপনার বিজেপি ফাইকা डेवलपमेंट के बहुत हाई काज ये टमाटो खुआ बुंगी सवाना आज समय त्रिपुरा लैंड तुमना हिंदे आईपीएल ते एक दल फाइका गा आईपीएल ने हावा त्रिपुरा लैंड तुमने हावा एवं बीजेपी कताल गे कांग्रेस जारा खेने बरब मैक्सिमाम थाका दो एकजन बात जेमन बिरजित सिन्हा गोपाल राय आमते हाय कयजन बड़ तुमसु बात बिगे जतन तुमिगा सुदीप तुम सह बुझिगा बड़ बिगे जे ठीक আছে मो सीपीएम नो किजा चेंज करने दरकार गे जतन चेंज के लिए थांगा बे एक पिरियड गे तबो मो फाइमानि आमला तबो बो जों आमति न नुगु कोनो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डबल इंजिन परबते एडीसी जेतो बड़ जुता हाबलेका अपन ट्रिपल इंजिन इंजाका बड़ तस्मो আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বিভিন্ন শহরনি মিউনিসিপালিটি কাউন্সিল এই দিবা যতনে বড় দখল করিকা কিন্তু চিন্তাগো নুগো যে জায়গা ডাবল ইঞ্জিন কোন সেরকম উন্নয়নমূলক কোনো কাম নুগিয়া আমার কিছু মিশা খাই থাকা হাইওয়ে রনি আবন নুখনা বিশা 1.5 বছরসে লাইলিয়া যতনা হাইওয়ে কবাই 25 বছর ডেভেলপমেন্ট তাবং ডেভেলপমেন্ট বো হাই আপরোটা বেশি কম না তাব বিশেষ কোনো ডেভেলপমেন্ট নুগিয়া কোনো হেরফের নুগিয়া তা कारण दाबू बंगा समय बो केदार राष्ट्र निजेराने कन्ट्राक्टर नेगोशिएशन खायो दाबू बो मो राम आमलबो कन्ट्राक्टर नेगोशिएशन खायो कन्ट्राक्टर न बरन जतन चालगो ये बरन ओ जे तिनि नंगो फाइ बरा आम फाइ बरा जों नुगो एदा 2 বছর আগে কাম্পাইনা খ কিছু কিছু পার্ट পাইকা বাকি কে দাবু নিয়া গাবো कन्ट्राक्टर माखार गाय केन होছে रां पैसा कमिशन सानजामो बाय बुझिगा चादा त चादा ग्राम देशे वो चादा सनो हाँ एक धरने नेता ताऊना वो नेता होते गावन पर खारी बात हमें क्या प्राइड अपना गावन बिसिंग वो बर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज में खाई क्या लोग चापक लाई कैसे से आरते बर मुख्य हजार कोटी टका रां खाई तो मनी आराम से नष्ट मनो बिल्डिंग पर काम से नुक गया सुना हो जाए कुमार का droga साचे बाइथंगा कहीं दिवा सिलिंग राइट को संगो फरक लाई से
स्कूल नि सिलिं कम्युनिटी कोटा हॉल नि चरिलाम दादश्रेणी स्कूल चिनी जे विष्णु बाबू जखन आरो मंत्री दमनि आसाम एमएलए दमनि आपलो बोसराम दिमनि बताव तनो फादर बो राज्यपाल थाका आ स्कूल नि पूरा सिलिं ले जगह बर सालर के बरसे ठीक है आमती रखे बनी जगह अनेक जगह न কোনো জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাম কেমন গেছে বিশেষ কোনো পরিবর্তন করে আইন শৃঙ্খলা করে ইকো ইয়াব 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করে থাকা রামচন্দ্র গান্ধী রসর স্মৃতি কমিউনিটি হল আগের দিন 8 তারিখ ফ্ল্যাগ বড় কর্মী ফ্ল্যাগ কাইখা আব হরণ যত্ন উঠা খামাইকা ব্যক্তি স্বাধীনতা বা বড় রকমই পলিটিক্স খেলেনি রাজনীতি খেলে যে অধিকার अब मालिया बोले तब मथाबाई बोलायो इजे चिनी फयन तकसे पूर्व तकसे वो प्रधानमंत्री ने तसे मन की बात प्रति संडे होंगु आ मन की बात बरंगाने ने आश्रम बारी ने मंडल प्रेसिडेंट बिन नगर आसले खाना थमानी आरो थांगे एटाके गाड़ी मोटरसाइकेल सबाय जाबाय का गांति के तब हर घटना करि दो रे गोसली दो संग चिने एकजन ताकु जिग्न प्र इसर हानि फैगा बासा गायथाम बर बिश्राम मंजो गाम दिके प्राय न से दे एक दिन परपन से खून खराब पेलु गई तनो बरफ बथार लायो रेप केस करियो विभिन्न घटना घटित काजे म प्रशासन बिनि ताबु जे मुख्यमंत्री बिन जागो ना कोनो कंट्रोल से करे बो साव ब मानिया এই যে तुबो जिनि मथानि अकरा गेम मालायने थाका गेम मालाय लिया बाय हा मथानि अकरा बको একটা তখন যে জুটনি করে যে একটা কোনি রুলিং পার্টি নি একজন যতন কথা বিনা বড় অপমান হয়ে যায় কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোন নরমালি আপনি বলো যখন পাল্টা ইলেকশন গঙ্কা ট্রান্সফারেন্ট কা আপনি বনানো যায় কিন্তু রাজা রাজা নেবসা রাজা আবুচিনি রাজা যদিও রাজা হইকে তখন বিন তব পরিস্থিতি করে করিবান্ত চিনি বরনি রাজা এবং মথানি প্রধান কেন বন অপমান খেনাই বরন নরমে আপনি মানে सा কাজে जों বড় লুকবা ইন্ডিয়া চিনি সেরকম কোনো লুকিয়া তবু বড় অলরেডি ওয়ান যে টকসা ত্রিপ্রাসা যতন জলি যাত যে চিনি কোনো ইন্ডিয়া কামে সরিয়া ত্রিপ্রাসা এরিয়া লামা তাবু করে তুই তাকলাই এক্সেসিভ ওয়াটিং আবো ভগবান আশীর্বাদ কিন্তু তুই করিং চিনি বড় তুই মা বরিয়া মাইমা বরিয়া ड्रिंकिंग वाटर का हम करे ड्रिंकिंग वाटर इना को सेलु ट्यूबवेल रीडो बा मिनी डिट्यूबवेल रीडो और मिनी आयरन रिमेन प्लेट निकुन व्यवस्था करे चिनी त्रिपुरा जिनी हाव जतन फुल ऑफ आयरन बुझिखा आयरन रिमेन प्लेट सिकरे चिनी ग्रामगंज जखने डिट्यूबवेल प्लांट करे आमतिर मय सलित हो सफिशिएंट तिकरे नंगनाने किसी कास कने तिकरे लामा घाट करे बेस करे एडीसी एरिया हो एडीसी सारा त्रिपुरा जवा चिनी प्राय 68% चिन्ह हा एडीसी हो चिन्ह एडीसी एरिया नहीं बरं नहीं कम्युनिकेशन एडीसी तो एडीसी थाना नहीं आलामा ताबो खाइजा को बरं बस वांसु गया बो खाइदा नहीं मठाबो वांसु गया मठा में एडीसी एरिया नहीं मो पारा है मो ग्रामन भी थाना नहीं बखुन प्रोजेक्ट देखा तासु बंत जे मठाने बरं सालाइमा करे मठाने एरिया नहीं जे बाजार हाटी नहीं जे पैसा कलेक्शन सन पत्रिका में करसे हाँ कांचनपुर है गन्नासरा है जगह वो चिनी बरं जरा फलना है मुया फलने भी हो हाँ गत समय बॉल फलने भी हो हम लेकिन मुझे फलने भी हो गिला ना बरं थाने पार है 40 टाका के ना हारो सब ना हारो बा राज्य सरकार नहीं बरं गनी ने एडीसी के तंग होता होगा नंगा बनो ऑफिस खाना दरकार नंग पक्ष खाना दरकार नरक तो ताऊ बंधु सरकार बोले तम सालिमा कर नों बरा तंगे कक माने वानसि बसि करे बिनि दलबो जत नारे बर कथा गता कामबे वानसि पना बग सैनिया बुदि बखाय आन मते के चिनी बाजार चिनी सारा त्रिपुरा जो बाजार जखन तो नों ता आसे ता थुंदि मैक्सिमम 10 टाका थुंदि हां ने आ 10 टाका न चिनी बरनि उन्नयन न थेबादि लामा का धर के न फुबै तेरि न मके हां अनेक माय आबले बंग निरिमा को सज्जा केमा को आबो करे गे लामानि बन साइबा को चिनी एडीसी एरिया मो होय तो थाने चिनी एडीसी एरिया हो कहां पे चिन लामा मा चिनी बरमरा दि पार्क है वइस पे न लुगो दुस्की माथन में बुझि करे यांगटे एंगि कर तमो
English ni ko dei tarma borkata de ang biskul amat moto kering kintu abdi kai chung jaga jaga chini Tripura area to Tripura area 68% jaga chini ka bartu cinta lama kri tona ha cinta ngai dunia area ti ma pinai abone acha project ri kapro tapsul bondra not a single project limu shema komo semua project ri semua implement ha gai iko te kasar kok sai gleu repeat hong ya ko oje Tripura motha Tripura land hite Greater Tripura land dabi Tripura motha party hite Greater Tripura land sane takse pojonto not a single memorandum submitted to government of India not a single memorandum ADCG dikha ADCG to ADC ni council boro council bobona ko naka resolution abora hoga kintu Tripura motha party hisabe bor hoy takse ko Greater Tripura land tamne takse bondha 2 line siyui ব্যাখ্যা খায়াতো মম এডেন্টি গ্রেটার ট্রিপল ল্যান্ড সনন অবশ্যই নুগিয়া কথা কাজে ও যে ট্রিপল ল্যান্ড আবথাঙ্গা কমাখা এনসি দে বর্মা বথি থাকা বত স্বর্গ থাকা কিন্তু বিনা দাবিন তেব করাখে গ্রেটার ট্রিপল ল্যান্ড হিগা জিটিএল সংক্ষেপে গ্রেটার লিবানি তাম কোনো ব্যাখ্যা করে কিছু করে আব যতন অবাস্তব দাবি বরফ বিদ্র খাঁচা খেনে তামহে Thansa, Thansa beli, Thansa slogan pulai kaliga. Isu ni Thansa beli. Nung council nung resolution tu kah, geneng ko waktu tang resolution tu maya, tok tu kata, tok tu buinu kah, official kau tu kah, boleh apa na. কিন্তু nung tu tabo alliance tunggu, ni ada sukti ko ni ada kondisi tamu ko mana seng, tas mungkin mo, Bidhan Sabha seng mo resolution pass kena. Tu lihat. kasi anggo NDC MLR kok sama hai ঠিক abo bukre panchayat village committee election bukre ADC adik ক্ষমতা নাই abon bukono specific kono dabi kore jeke abdi kana indiscipline bhabe wansiya hoi kam khai nai boni neta sujako bobisi din di ikla jonagon saimana nugui tongo tam sab tam kam khaya rohaka thingna ক্ষমতা bo tabo 26 election nai ADC apun naidi tam জনসাধারণ প্রতিকে বনাম দুখায় জনসাধারণ বুঝিয়ে বলে বুঝি বলে রাজা না হি রহকা ভাইয়া তুমিয়া 18টা সিট রহকা আবন করে সিপিএম ভরত থেকে 19টা অঙ্কা ভাইয়া দিয়া বাকি খাই আব অনেকটা সাইমিয়া অনেকটা সাইমানা এডিসিও ম তাও যে আং 125 অ্যামেন্ডমেন্ট কক্স মানে আরো কিন্তু ও তসমো দল বিরোধী দল বিরোধক যে আইন বুঝিকা আবতম তাবকে কিরই তাবকে নং 3 জন থাকে একজন থামো না 4 জন থাকে একজন না 10 জন থাকে না একজন থামো হ্যাঁ বনা নং পার্টি হইতে বসে যাথামি আইনো ফ্রিতে আব বয়স করতে নিয়ে বিনি মানে বিনি এমডিসিসি মিচাই বি সুজক এন্টি ডিফেকশন ল বুঝিকা এন্টি ডিফেকশন ল ও 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আবন বগে একজন সিপিএম নি থাকা yang sama baca ini, matau, lo matau tahu atas ten bisa, 19 dah, ada, anak setengah sakti, itu kaya mili. Tahu Bidhan Sabha puila nangsaga, 32 tahun mana BJP pun patah ini, aku patah ini. Enggak, tahu bahwa yakar pay bahwa BJP 5 besar saya pun enggak beri, 5 besar jadi besar ini. 23 to 28.